Pupunta kaming AK. Actually, nasa AK na kami. Boom. Ang driver ko, to, si Aulus. Driver ganyan si Aulus. Driver ganyan. Oo nga, si Kuya Aulus. Lala ko yun eh. Si at Aulus. Tatay ni Aulus. Oh. Co-driver, kapalitan yun. Yun kasi business nila. Business nila yan. Yan na, business. Tour guide namin yan. Ay, hindi invited yan si Thanos. Ano? Hindi invited si Thanos. Hindi rin invited yan. Bawal unggoy. No. No pets allowed. na boses ko. Thanos. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko. Ano ito? Tour guide. Tour guide. Tour guide, gagi. Tour guide ko yan eh. Ay, gago si Hylos. Uy, si Hylos! Hylos! Entertainer yan. Entertainer yan si Hylos. Hylos, entertainer yan. Nakakaalam. Mga ladies lang nakakaalam. Si Baler. Ano ginagawa ni Baler? Civic yan, civic. Snack master kasi nagluluto siya ng pagkain. Ay, Wala siya na, boss. nagpapainit ngayong... Kakasigaw na ako. Hellcourt. Hindi ka invited dyan. Mababrown out eh. Not invited, oh. Hindi invited dyan. Mababrown out. Trip planner. Mamaya yan. Playlist kasi may ano to eh. Yung May violin yan. Violin. Mukota Uy, kumingay. Para di alata. Trip planner. Sakto lang. Sakto lang kasi si Alice. Yan na yun, pare. Yan na yun. Alis na tayo. Alis na tayo. Tara na.